जय जगन्नाथ नवम श्रेणी पिलाମାନଙ୍କୁ आम चैनल को अनेक अनेक स्वागत। आज आम नवम श्रेणी जो बीजगणित बही रही तार प्रथम अध्याय सेट प्रक्रिया एवं सेट रो प्रयोग अनुसरणी 1B रो क्वेश्चन नंबर 4 आलोचना करबा। किंतु या पूर्ववर्ती प्रश्न एवं ए संपर्कित बेसिक कांसेप्ट रो वीडियो आम चैनल पाई परिबो, निश्चय देखिबो एवं वीडियो देखिबा समय रे वीडियो को आदौ स्किप करिबा नहीं, मन दे वीडियो देखिबो, साथरे खाता कलम रखिथिबो, लेखा लेखी करिवो एवं मन दे देखि बुझी सारला परे पुणी थरे ताकू निजे प्रैक्टिस करिवो। जदि निजे प्रैक्टिस करो ताहले से वीडियो रु तुमे अनेक अनेक फायदा पाई परिबो, अनेक लाभ पाई परिबो। तले चलो सी क्वेश्चन नंबर 4 कोन अछि देखिबा। क्वेश्चन नंबर 4 होछि जे उदाहरण द्वारा दर्शाओ जे सामंजस्य अंतर प्रक्रिया क्रम विनिमय। ये हला प्रश्न। ताहले प्रश्न रे कोन कहा जायछि ना उदाहरण द्वारा दर्शाओ। आमको उदाहरण नेबा पई पड़िबो एवं दर्शाइबा पई पड़िबो। दर्शाइबार अर्थ होछि आमको प्रमाण करिबा को पड़िबो। कोन प्रमाण करिबा ना सामंजस्य अंतर प्रक्रिया होछि क्रम विनिमय। आमे जानिछे पूर्वरु जे सामंजस्य अंतर प्रक्रिया कोन एवं सेही सामंजस्य अंतर प्रक्रियाटा होछि क्रम विनिमय। ताहले प्रथमे आमे किपरि यार समाधान करिबा ना प्रथमे उदाहरण नेबा। उदाहरण नेबा माने जेतु सामंजस्य अंतर प्रक्रिया कथा कहिछि दुईटा सेट रो आवश्यकता अछि एवं से दुईटा सेट को आमे धरिबा एवं हमर सुविधा अनुसार आमे धरिबा। जो सेट धरिले हमकु सुविधा हबो सेही अनुसार आमे धरिबा। ताहले आमे लिखिबा जे धरा जाऊ सेट ए इक्वल टू आमो इच्छा अनुसार आमे नै परिबा ए बी सी डी बस एवं बी सेट को नेबा कोन ना सी डी ई एफ। ठीक एई सेट ही नेबा पई पड़िबो, सेमती कोन से नियम नाही, तुम इच्छा अनुसार तुमे सेट सबु धरि परिबो। तापरे कोन प्रमाण करिबा को पड़िबो ना प्रमाण करिबा को हेबो जे कोन प्रमाण करिया को पड़िबो ना अंतर सामंजस्य अंतर प्रक्रिया। सामंजस्य अंतर प्रक्रिया ताले ए सेट और बी सेट रो सामंजस्य अंतर प्रक्रिया को हमें किपरि लिखिबा ना एटा ए सामंजस्य अंतर बी। एटा कोन हबो ना क्रम विनिमय हबो। एठी क्रम किपरि अछि ना प्रथमे ए अछि एवं द्वितीय रे बी अछि। सेही क्रमटा बदली जिवो। जे द्वितीय रे अछि से हेबो प्रथम एवं जे प्रथम रे अछि से हेबो द्वितीय। अर्थात एठी बी प्रथम हबो, तापरे सामंजस्य अंतर पय हमकु संकेत लिखिबा, तापरे ए सेट लिखिबा एवं एटा कोन हबो ना समान हबो। यार अर्थ होछि सामंजस्य अंतर प्रक्रिया क्रम विनिमय। एई कथा हमकु प्रमाण करिवा पय पड़िबो। ताहले आमे प्रमाण करिबा प्रथमे ए सामंजस्य अंतर बी बाहर करिबा। ए सामंजस्य अंतर बी यार सूत्र अछि आमे जानिछे एवं से सूत्रटी कोन ना से सूत्रटी हला ए अंतर बी संयोग बी अंतर ए। ए अंतर बी संयोग बी अंतर ए। एबे ए सेट उपादान मान को लिखिबा ए बी सी डी, तापरे अंतर चिन्ह देबा। बी सेट उपादान मान को लिखिबा सी डी ई एफ, सेही बंधनी देबा संयोग। एबे बी सेट उपादान मान को लिखिबा बी सेट उपादान किए ना सी डी ई एफ, तापरे अंतर चिन्ह देबा आउ तापरे ए सेट उपादान मान को लिखिबा। ए सेट उपादान हला ए बी सी डी बस। तापरे जो चिन्ह अछि से जो संकेत दैछि ताकू देबा। ए बंधनी चिन्ह दैछि। एबे एठी जहा लेखाइ छै एठी हम जानिबा पय पाउछु जे ए अंतर बी निर्णय करिवा को पड़िबो एवं बी अंतर ए निर्णय करिवा पय पड़िबो एवं सेही अनुसार एठी चिन्ह मध्य दिया जायछि। एबे एठो एटा अंतर हले कोन हबो ना एई सेट रो जो उपादान गुडा कठी नांती, एई सेट रो को उपादान गुडा को सेठी नांती ना ए सेठी नाही, बी सेठी नाही, सी एठी अछि, डी एठी अछि। अर्थात ए दुईटा को हमें नहीं परिबा नाही। एई सेट रो जो उपादान गुडा कठी नांती से माने हेले ए आउ बी, तेणु एमानन को नै जो सेटटा होछि सेटा हला एटा अंतर एटा। तापरे संयोग चिन्ह देबा एवं या परे एटा अंतर एटा करिबा, यारी भलिया करिबा। यार जो उपादान गुडा को सेठी नांती से मानन को एठी लिखिबा। तेणु यार को अंतर गुडा को सेठी नांती ना ई एवं एफ, कारण सी एठी अछि एठी भी अछि, डी एठी अछि एठी भी अछि। ताले किए नाही ई सेठी नाही आउ किए नाही एफ नाही, तेणु
এইটা আমি লিখিবা ই এফ এইটা যেতলে সংযোগ কথা আমি জানিছে সংযোগরে কোন হেই থাই না সমস্ত উপাদানକୁ একাঠি করে লেখা যায় তেଣୁ সমস্ত উপাদানକୁ একাঠি করে লিখলে কোন হবো না এ বি ই এফ এইটা এইটা হচ্ছে রেজাল্ট 1 এটা হচ্ছে রেজাল্ট 1 তারপরে পুনি বি সামঞ্জস্য অন্তর এ নির্ণয় করিবা বি সামঞ্জস্য অন্তর পাই এইটি সেটা বদলি যাব যেহেতু এ এটি প্রথম থিলা তেଣୁ এ অন্তর বি করুଥିଲେ এবং তারপরে বি অন্তর এ করিছে এইটা হলা বেলে সেটা বদলি যাব এইটি হই যাব বি অন্তর এ সংযোগ এ অন্তর বি তাহলে বি অন্তর এ সংযোগ এ অন্তর বি এবে বি সেটর উপাদান সবুকু লিখিবা বি সেটর উপাদান কিয়ে না সি ডি ই এফ তারপরে অন্তর চিহ্ন দেবা এ সেটর উপাদান মানকু লিখিবা এ বি সি ডি এইটা দেবা তারপরে এটি যে বন্ধনী রয়েছে সে বন্ধনী কু দেবা তারপরে সংযোগ এ সেটর উপাদান মানকু লিখিবা এ সেটর উপাদান হেলা এ বি সি ডি তারপরে অন্তর চিহ্ন দেবা আর বি সেটর উপাদান মানকু লিখিবা বি সেটর উপাদান কিয়ে না সি ডি ই এফ এইটা তারপরে এটি যে বন্ধনী থিলা সে বন্ধনী দেবা এবং এই বন্ধনী দেবার অর্থ হচ্ছে যে এই মানকর কাম আমি করিবা বা এইটাকু সরল করিবা এবং এইটাকু সরল করিবা সেইথিপাই সে চিহ্ন উপরে যেহেতু থিলা তলে মধ্য দিয়া যাইছি এবে কেতে হবো না এইঠু এইটা অন্তর কলা বেলে এই সেটর যে উপাদান গুড়া এটি নাহান্তি এটি আলোচনা করা হইতলা বি অন্তর এ এইটি যাহা কুহা হইতলা এটি মধ্য ঠিক সেতিকি আসিব যে ইয়ার ই এবং এফ এই উপাদান গুড়া এটি নাহান্তি তেণু এইটা অন্তর এইটা হইଯିব ই এফ পূর্বরে আমি সেই কথা আলোচনা করছিলু তারপরে সংযোগ চিহ্ন দেবা এবে এইটা অন্তর এইটা কলা বেলকু এই সেটর যে উপাদান গুড়া এটি নাহান্তি সেই গুড়া লিখিবা কিয়ে নাহি এ সেটি নাহি বি সেটি নাহি কিন্তু সি আউ ডি এটি অছন্তি তেণু ইয়ার কো উপাদান গুড়ি এটি নাহান্তি না এ এবং বি তেণু এইটা অন্তর এইটা বেলে আমি কোন লিখিবা এ আউ বি যেতলে এইটা সংযোগ এইটা হইଯିব সেতলে সমস্ত উপাদান কো একাঠি করে লিখিবা এবং একাঠি করে লিখিলা বেলে ই এফ এ বি এভଳିଆ মধ্য লিখি পারিবা আউ নহলে এইটাকু প্রথমে লিখিবা এ বি দেন ই এফ এমতি বি লিখি পারিবা ইয়ে হচ্ছে রেজাল্ট 2 তাহলে রেজাল্ট 1 রে আমি কোন পাইতলে না এ বি ই এফ উপাদান গুড়া সেটা পাইতলে কাহা পাইতলে না এ সামঞ্জস্য অন্তর বি পাইতলে এবং রেজাল্ট 2 রে কোন পাইলে সেই এ বি ই এফ এটি যাহা পাইতলে এটি মধ্য তাহা পাইছে এবং কাহা পাই এটা পাইছে না বি সামঞ্জস্য অন্তর এ তাহলে আমি কই পারিবা যে রেজাল্ট 1 ও রেজাল্ট 2 অনুসারে অতএব রেজাল্ট 1 ও রেজাল্ট 2 অনুসারে এ সামঞ্জস্য অন্তর বি ইকুয়াল টু বি সামঞ্জস্য অন্তর এ এবং এইটাকু মধ্যে আমি কই পারিবা বা এটি লিখি পারিবা যে অর্থাৎ সামঞ্জস্য অন্তর প্রক্রিয়া ক্রম বিনিময়ী এইটা হলা প্রমাণিত প্রমাণ হইগলা যাহা প্রমাণ করবা পাই কইতলা যা দর্শাইবা পাই কইতলা তাহা আমি দর্শাই দেলে এটা গোটে উপায় রে হইছি এবং অন্য উপায় রে মধ্যে আমি এটা নির্ণয় করি পারিবা এই যে এ সামঞ্জস্য অন্তর বি করুছু তা পাই অন্য সূত্র মধ্যে রহিছি এবং ইয়া পাই আমি কোন সূত্র প্রয়োগ করে নির্ণয় করিবা না এ সংযোগ বি অন্তর এ ছেদ বি এইটা এ সংযোগ বি অন্তর এ ছেদ বি এই এ সামঞ্জস্য অন্তর বি পাই এই উপায় রে আমি নির্ণয় করি পারিবা এবং যে ডাহাণ পার্শ্ব রহিছি বি সামঞ্জস্য অন্তর এ ইয়া পাই মধ্য আমি সেই ভড়া নির্ণয় করি পারিবা এটি যেহেতু প্রথমে এ থিলা তেণু প্রথমে এ কথা আসিছি এবং দ্বিতীয়রে বি থিবারু দ্বিতীয়রে বি কথা থিলা এটি যেহেতু প্রথমে বি আসিছি প্রথমে বি লিখিবা তেণু ইয়ে হবো বি সংযোগ এ অন্তর বি ছেদ এ এবং এইঠু আমি যাহা পাইবা
देखिबा जे एठी जहा में पाइतले एठी मत ताहा पाइबा एवं से सेम जिंस ही आसीबो सेठी जहा आंसर आछि रिजल्ट 1 रिजल्ट 2 जहा आछि एठी मत ठीक से गुडा को ही पाइबा तो एई उपाय रे मत आमे प्रमाण करि पाइबा जो उपाय रे कले मत सठिक वे रे प्रमाण करथले आमर प्रमाण ठीक हेबो आशा करूछि जे आलोचना करा गला ता निश्चय बुझी पारथिबो एवं बुझी पारे किछि असुविधा हले कमेंट द्वारा जणैबो आउ ए वीडियो पाइला मात्र के संग मान को निकट को शेयर करिवो आउ आम वीडियो जदि भलो लागे ए वीडियो पई गोटे लाइक एवं कमेंट देबो आउ आम चैनल को सब्सक्राइब करिवो आज बे एति कि पुनी देखावा परिवर्ती वीडियो रे रहउछि जय जगन्नाथ।